Активна громадська участь – це частина мого життя, фактично зі шкільних років. І права людини, і небайдужість до проблем людей, в принципі, це моє кредо. Я насправді ніколи не мала на меті долучатись до лідерського руху. І так само, як ніколи не мала на меті стати внутрішньо переміщеною особою. Просто інколи достатньо народитися в місті, яке Росія захоче знищити. Ha sido un camino, en realidad creo que ha sido, más allá de una aventura, creo que una experiencia de vida reflejada en mi propia historia de vida, ¿no? En 2019, junto a un grupo de amigos, consolidamos una organización, Honduras Diversa, que se dedica en aquel entonces se dedicaba a trabajar la defensa de los derechos humanos y la denuncia a nivel digital. Lastimosamente, hacerlo esto en un país como Honduras te expone a la violencia, ¿no? Principalmente porque la mayoría de estas denuncias iban orientadas a funcionarios públicos de la Policía Nacional y Policía Militar, ¿no? Мій лідерський рух почався з початком вторгнення в Україну Російської Федерації в 2014 році. Вперше мені довелося рятувати мою дитину разом з чоловіком від війни, буквально від обстрілів. Тоді ми вперше стикнулися з тим, що сусідська країна дійсно вирішила вбивати нас. I was working in international UN NGO for 14 years, humanitarian work. After working on humanitarian work like international organization and UN, I saw that starting from 2016 in our country, Ethiopia, faced various crises, which is induced by conflict and climate-induced. At that time, I have saw pastoral committee, since I'm also from pastoral community. Pastoral committee had lost all the livestock, the property. After they lost livestock, they are migrated, forced to migrate from rural to town. Bueno, yo soy desplazada, víctima del conflicto armado. Me involucré porque mi abuelito era alcalde en un municipio del Caquetá en los años 2000. Y él fue asesinado por la guerrilla, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mi abuelo era del Partido Liberal y pues por su inclinación política fue asesinado. Y digamos que ahí inició como toda esa historia de conflicto en mi familia, siendo desplazados en diferentes ocasiones, sufriendo pues amenazas, revictimizaciones. Вдалося знайти підтримку в ще таких самих жінок, які мали внутрішню силу допомагати. І ми спочатку почали просто допомагати розселятися, допомагати відновлювати документи, консультувати. Зрештою, за підтримки українського УВКБ ООН ми створили першу організацію, робили перші інтеграційні івенти в маленькому місті Старобільськ Луганської області для внутрішньо переміщених жінок і дітей, для родин, для того, щоб вони відчували себе в новому місці більш спокійно, незважаючи на величезну травму, яку нанесла їм війна. Ver a mucha población afrocolombiana desplazada en muchos territorios del país, desubicados, desorientados, muchos sin saber por qué habían tenido que salir desplazados de sus territorios, pero también desesperanzados frente a la falta de atención del Estado para atender las problemáticas que estaban enfrentando. Eso me llevó a ser parte de una organización que se había creado inicialmente, Afrodes, para ayudar en esas luchas que esta organización venía gestando, y era hacer visible los impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado en la población negra afrocolombiana. My house was completely destroyed, burned down by the insurgency, and along the way I walked in the bush for almost 3 days with my family, try to save our life before we reach to Maiduguri capital. And while I started my life in IDF camp, I stayed in IDF camp for 8 months. That was in 2013. So this is why I started seeing humanitarian activities.
So I try to participate in rebuilding the town, supporting forces displaced pastoral communities through the provision of water, food, shelter, and other activities. So my journey started when I found an opportunity with the UNHCR, a partner of the United Nations organization, and the organization supported me, and by their guidance I improved my skills and they prepared me for this role, and also allowing me to take on the leadership responsibilities. It was a fulfilling moment to represent the IDP needs and advocating for their rights in my country. Я мала честь долучитися до робочої групи, яка напрацьовувала закон, який зрештою був прийнятий, який захищав права внутрішньо переміщених осіб. Закон було прийнято, і відповідно для того, щоб він запрацював, були потрібні підзаконні акти. Бачачи такі проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, звісно, що не могла не фокусуватися і не присвячувати свою діяльність цьому питанню. Чим я успішно займаюся вже 10 років, саме захистом прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Yo me gané una beca para estudiar Derecho por ser víctima del conflicto armado, y en medio de todo ese descubrimiento encontré que habían unos espacios de participación específicos para las personas que como yo habían padecido los horrores del conflicto armado. Entonces empecé de inquieta a preguntar, a involucrarme, creé una organización de víctimas e inicié a participar en el año 2017 como representante de jóvenes en la Mesa Departamental de Víctimas del Atlántico. It has come to my mind that to establish local NGO, which is called Pastoralist in Action Development Organization in 2019. Starting from that, I am now involving in supporting IDPs, which is, as I told you, induced by conflict, drought, and flood, in collaboration with UN and international NGOs. Still, I'm supporting them on the humanitarian, recovery and development projects. En 2020 también 2 tormentas tropicales arrasaron con Honduras, la tormenta tropical Eta y Iota, dejando a casi 2 millones de personas damnificadas, y es por eso que también asumo la responsabilidad de regresarme a mi país, ¿no? Después de esto, tuvimos la oportunidad de podernos vincular con el ACNUR y con Save the Children Honduras, y ha sido la verdad que una de las experiencias más lindas que hemos tenido, porque no solo nos ha permitido en primera instancia fortalecernos y conocer acerca e identificar que habíamos sido personas desplazadas internamente, sino también ahora impulsar procesos de sensibilización, procesos de formación y procesos de salud mental para personas LGTBI víctimas de la violencia y personas LGTBI que han sido desplazadas internamente producto de ser y amar. And I started working in 2 camps. They give me small grant and started working in the IDP camp, where I prioritize IDP to work as a staff under my organization. Today is 9 years now that UNHCR continuously supporting my organization, but not only in the 2 camps today, but in 12 local government out of 27 local government of Borno State. And later we extended to other states, Zamfara, Katsina, Sokoto in the northwest. Y eso me llevó a asumir un liderazgo justamente para hacer visible esta problemática, pero también para incidir, entregarle a nuestras instituciones, a nuestro gobierno, elementos, informes, casos documentados sobre violencias basadas en género para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial que permitieran atender este conjunto de riesgos específicos que se sufre como población negra afrocolombiana y especialmente como mujeres negras afrocolombianas.